দুর্গাপুরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে শুক্রবার বিকশিত ভারত এবং আত্মনির্ভর ভারত নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াদের নিয়ে অনুষ্ঠান হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার সরাসরি আত্মনির্ভর ভারত এবং বিকশিত ভারত নিয়ে পড়ুয়াদের কাছ থেকে সমাধান জানতে চান। তখনই এক পড়ুয়া সুকান্ত মজুমদারের কাছে প্রশ্ন তোলেন, ভারতবর্ষের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কোথায়? রাজস্থানের ছাদ ভেঙে 7 পড়ুয়ার মৃত্যুর উত্তর কোথায়? আরেক পড়ুয়া প্রশ্ন তোলেন জাতি সংরক্ষণ নিয়ে। তাতেই যেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মেজাজ হারান। তিনি তাদের বলতে থাকেন প্রশ্ন জানতে চাননি, তিনি সমাধান জানতে চেয়েছেন। তবুও দুই পড়ুয়া কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে কার্যত তর্কে জড়িয়ে পড়েন। আয়ুষ বেনুয়া নামের পড়ুয়া বলেন, ভারতবর্ষের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে, রাজস্থানের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, সে বিষয়ে আপনারা কি ভাবছেন? এই প্রশ্ন আমি করেছিলাম, কিন্তু উত্তর পাইনি। উল্টে প্রতিমন্ত্রী রেগে গেলেন, আমার কাছ থেকে মাইক কেড়ে নিলেন ডাইরেক্টর স্যার। পাল্টা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মৌলিক অধিকার কোথায় খনন করা হয়েছে? সে তো কিছুই বলতে পারল না, কেউ বানিয়ে পাঠিয়েছে হয়তো। জাতি সংরক্ষণ বিষয়ে সাংবিধানিক ব্যাপার, কেউ মাইক লাগিয়ে বললে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে। কটাক্ষ করে জেলা তৃণমূল মুখপাত্র উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, উনি বলছেন কোনো রাজনৈতিক দল পাঠিয়েছে। যে পড়ুয়া প্রশ্ন তুলেছিলেন সেই পড়ুয়া তো বিজেপি শাসিত রাজ্যের। তাহলে আসলে সঠিক অধিকার ভারতবর্ষের মানুষ পাচ্ছে না। তারই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মন্ত্রীর সামনে করেছে। আর রেগে যাওয়ার বিষয় কিছু নেই, মানুষই ভোট দিয়ে সাংসদ করেছে ওনাকে। মানুষের কথা না শুনলে ওরাও পদে যাবে এবং পদ কেড়ে নেবে। দুর্গাপুর থেকে নিমাই দাসের রিপোর্ট, বাংলা এমজি নিউজ। जादवपुर यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट लिखाया 75 साल में इंडिया ने कितने करोड़ों रुपीस आपके पीछे हमारे पीछे, मैं भी स्टूडेंट था, मैं हमारे पीछे गवर्नमेंट ने लाइव चल रहा ना, मेरा यहाँ चलेगा, कितने रेवेन्यू दिए, कितने प्रोफेसर की सैलरी दी, ठीक है आपका यहाँ तक चलेगा। मिनिस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट ए फैकल्टी मेंबर, क्या मेरे क्या अचीवमेंट है बताओ, क्या किया हम लोगों ने? मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूं, हमने क्या किया देश को? हमारे पास राइट्स तभी आते हैं जब हम कुछ कर्तव्यों का पालन करते हैं। बिना कर्तव्यों का पालन करते किए हुए किसी को कोई राइट्स नहीं मिल सकता। पहले कर्तव्य करो, देश के लिए कुछ करके दिखाओ, देन यू हैव द राइट्स टू आस्क द क्वेश्चन। देश के लिए कुछ करो। 5 आदमियों भूजा को खिलाया आपने, 50 लोगों को पढ़ने के लिए कुछ दिया आपने पॉकेट मनी से, दिया कभी? अगर दिया है तो सवाल उठाओ। अगर आपने कुछ किया है देश के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी के पास जाके बोला, अच्छा ब्लड डोनेशन किया है कितनी बार? बोलो कितने बार ब्लड डोनेशन किया? नेतागिरी करना बहुत आसान है, सवाल उठाना बहुत आसान है, सॉल्यूशन देना बहुत दिक्कत है। खुद के जब आती है ना, कि खुद का सहूलियत छोड़ो, आप अच्छे पढ़ रहे हो, गरीब को दे दो, तब आवाज नहीं निकलेगा, कोई सामने नहीं आएगा, सब नेतागिरी बंद हो जाता है। इसलिए पहले डू समथिंग, पहले अचीव समथिंग, देन आस्क द क्वेश्चन। ओके, एनीवन एल्स सजेशन टू बिकम टू मेक दिस कंट्री प्राउड? My name is Mukesh Das, I am from Civil Engineering branch. सर मुझे लगता है कभी हम एक मोशन में चले गए हैं कि जैसे अभी चैट जीपीटी जैसा इंडिया में भी वर्जन बना है, लेकिन हमको इतना इंडिया सेंट्रिक कर दिए कि लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को चाहिए कि हमको वर्ल्ड क्लास चीज चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें सोचना चाहिए बाय इंडियन फॉर इंडियन, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना चाहिए बाय इंडिया फॉर द वर्ल्ड। Okay, so make India for the world. Okay, thank you.
তো চলবে, গুলশান কলোনিতে বোমাগুলি চলবে না তো কোথায় চলবে? ওখানে সাংসদ, ওখানকার বিধায়ক আর ওখানকার কাউন্সিলরের মধ্যে লড়াই, সুশান্তবাবুর সাথে আরেকজনের লড়াই, এবং এর আগে সুশান্তবাবু গুলি খেয়েছিলেন। রাস্তায় বোমাবাজি। এখন পাকিস্তান হয়ে গেছে তো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লন্ডন বানাবেন বলেছিলেন, লন্ডন তো বানাতে পারেননি, পাকিস্তান বানিয়েছে, আফগানিস্তান বানিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান আফগানিস্তানে এরকম প্রকাশ্যে গোলাবাজি, বোমাবাজি, গোলাগুলি চলে একটু। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্রীর দেহ উদ্ধার ঝিলের পাড় থেকে 4 নম্বর। দেখুন, অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আমাদের রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরপর এরকম ঘটনা ঘটছে, এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। কারণ এর আগেও একটি ছাত্রের মৃতদেহ আমরা পেয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে অনেকেই বলা হয়েছিল যে র্যাগিংয়ের দৌরান বা র্যাগিং করতে গিয়ে ছেলেটির মৃত্যু হয়েছিল। এখন আবার একটি মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া, পাশে মদের বোতল পাওয়া গেছে। কেন কি হয়েছে এই বিষয়ে চিন্তিত আমরা অন্ততপক্ষে চিন্তিত। আমি একজন মাস্টারমশাই হিসেবে চিন্তিত, কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ যদি এইভাবে নষ্ট হয়ে যায় তো আগামী দিনে দেশ সমস্যায় পড়বে। বিকশিত ভারতের যে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো, আপনাকে কি বলবেন? ওদের কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন আমি প্রশ্ন চেয়েছি ওদের কাছ থেকে, কেউ প্রশ্ন তো উত্তর দিতে পারলো না। আমি যে প্রশ্নগুলো করলাম, বরঞ্চ আমাদের এখানকার স্টুডেন্টরা খুব ভালো উত্তর দিয়েছে যে কিভাবে আত্মনির্ভর ভারত তৈরি করতে হবে। কোথায়? আমি তাকে বললাম যে তাকে প্রশ্ন করলাম যে মৌলিক অধিকার কোথায় তোমার খনন হয়েছে, সে তো কিছু বলতে পারছে না। কেউ বানিয়ে পাঠিয়েছিল হয়তো। দেশের সংরক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। থাকতে পারে, হ্যাঁ, কোনো রাজনৈতিক দলের মদত থাকতেই পারে, না অস্বীকার করার কি আছে। কিন্তু তাকে যখন বললাম যে ভাই তুমি তোমার জীবনে দেশের জন্য কি করেছো, একটা কাজ তো বলতে হবে দেশের জন্য করেছি আমি, সে তো বলতে পারছে না। আমি মৌলিক অধিকারের কথা বলবো, আমি যদি লোকের মৌলিক অধিকার না বাঁচানোর চেষ্টা করি, আমি কি করেছি দেশের জন্য? আমি আমার গায়ের জামা, পুরনো জামা 5টা গরিব মানুষকে দিয়েছি, আমি ব্লাড ডোনেশন করেছি একবার জীবনে, তবে না আমি প্রশ্ন তুলতে পারবো। আমি কিছুই করিনি, আমি প্রশ্ন তুলবো কোথা থেকে? আমি গরিব মানুষকে খাইয়েছি, তবে আমি প্রশ্ন তুলতে পারবো। হ্যাঁ, দেশের সংরক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন স্টুডেন্ট। সাংবিধানিক ব্যাপার, ওখানে কারো কিছু বলার নেই। আপনার বলার আছে বলুন, মাইক লাগিয়ে পুলিশ অ্যারেস্ট করবে আপনাকে। কালকে তৃণমূল প্রেস কনফারেন্স मंत्री जी को ये क्वेश्चन किया था कि हमारे देश में जहाँ पे नागरिकों को मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात कैसे हो गई? मंत्री जी ने आंसर तो नहीं दिया, वो सॉल्यूशन पूछ रहे थे, वो बात को सुना कर रहे थे। और ये कहा था कि जहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, उनको बैठने के लिए स्कूल में है ही नहीं, वहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात कैसे होगी? आप मौलिक अधिकार का बात कर रहे थे, कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? हमारे देश में मौलिक अधिकार बहुत हनन हो रहा है, जहाँ पे देश सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है कि हमें बच्चों को ना एजुकेशन ही नहीं मिल रही है। एजुकेशन मिलने के लिए, जैसे राजस्थान में केस हुआ था जहाँ पे बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां पर छत आके गिर गई, वहां पर 7 बच्चों की मौत हो गई। वो जहाँ पे आत्मनिर्भरता कहाँ है? आत्मनिर्भरता जहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है, वहां पर आत्मनिर्भरता की बात ही नहीं हो सकती। अब जहाँ पर पहले आपको एजुकेशन पे काम करना चाहिए, आत्मनिर्भरता बहुत आगे की बात हो गई। मंत्री जी आपका क्वेश्चन में गुस्सा हुआ क्या? हाँ, गुस्सा हुए थे। क्या बोला? बोले तो बस गुस्सा होके बात को अनसुना कर रहे थे, और दूसरी जो मैं कह रहा था उसके अनुसार दूसरी बात कर रहे थे। आपका माइक ले लिया? हाँ, माइक डायरेक्टर से मैं ले लिया। क्या बोला मंत्री? आप बोला आप मेरा उसका कुर्सी में बैठा रहने से काम चल रहा है। हाँ, क्या बोला? हाँ, मंत्री जी ने बोला कि यदि आपको अपनी मेरी कुर्सी पे बिठा दूं, आप कुछ काम करे तो आ जाइए, एक दिन के लिए मैं आपकी अपनी कुर्सी पे बिठा दूंगा। तो तुम क्या बोले? मैं उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, उसके बाद मुझसे ज्यादा बोलने नहीं दिया ज्यादा। तुम कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से हूँ। क्या स्ट्रीम क्या है? स्टीम केमिकल इंजीनियरिंग, कौन ईयर? 2nd ईयर। नाम क्या है? आयुष आयुष रीणवा। जगह नहीं है डिस्कस करने का। और देखो, मैं जनरल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं भी जनरल से हूँ। मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था तो हमारे समय स्कूल सर्विस कमीशन होते थे, वही मिडिल क्लास फैमिली के उसमें एक नौकरी मिल जाएगा, आराम से जिंदगी चली जाएगी। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैंने खुद मेरे दोस्त को देखा है कि मेरे पास सुनो, तुम भी जनरल हो, मैं भी जनरल हूँ, मेरे पास वो भी नहीं मिलेगा। वो मैं बोलता था 1 सीट चाहिए मेरे लिए, 1 सीट देना था। सेम तो हमने एसएससी भी की, कॉलेज सर्विस कमीशन को क्रैक किया, यूनिवर्सिटी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी दिक्कत नहीं है, बट किसी को तो होना है ना। मैंने उस पर डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है? दूसरी बात ये मॉर्निंग वॉक अबाउट सेलिब्रेट है,
self-reliant India का बहुत अच्छा लगा। In that kind of debate you can practice civil government. Sir, good morning. I am Saptoshi Ghosh from Computer Science Department in first year. Sir, what I want to say is साइड आप लोग साइड हो जाइए थोड़ा